नमस्कार बंधुरा आमार यूट्यूब चैनल लक्ष्मी চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। आज आमी चतुर्थ श्रेणीर बांगला 8 नम्बर स्कूल गाजल हाई अटैच जूनियर बेसिक स्कूल समाधान करब। 1 नम्बर एकटी वाक्ये उत्तर दाओ। नम्बर क फेराज खायेर बाड़ी कोथाय छिलो? फेराज खायेर बाड़ी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेशे छिलो। नम्बर ख सन्ध्या तारारा कि बने? सन्ध्या तारारा स्वपन बने। नम्बर ग दर्जिरा जतिन के कि खेते परामर्श दिएछिलो? दर्जिरा जतिन के कापड़े दाग देওয়ার पेंसिल खेते परामर्श दिएछिलो। नम्बर घ बन हाँस कि करछे? बन हाँस तार डिम श्यावला दिए ढाकछे। नम्बर ङ घुम भाঙানি कविताय कोन ऋतुर कथा आछे? घुम भाঙানি कविताय बसंत ऋतुर कथा रयेछे। नम्बर च सेबार बर्षाकाले पिंगला नदीते कथक कटी शुशुक देखेछिलो? सेबार बर्षाकाले पिंगला नदीते कथक 5टी शुशुक देखेछिलो। नम्बर छ ज्योतिर मायेर नाम कि? ज्योतिर मायेर नाम शरद शशी। नम्बर बर्गेर ज के दाते मिशी दिए आसे? घुमपाड़ानी मासी पिसी दाते मिशी दिए आसे। 2 नम्बरे सठिक उत्तरटी निर्वाचन करो। नम्बर क जतिनेर चोटी लागे प्रति मासे 1 जोड़ा। नम्बर ख पिंगला नदी दिए 1 घंटा जाওয়ার पर आसतो मायाद्वीप। नम्बर ग प्रैक्टिस शब्दटिर अर्थ अनुशीलन। नम्बर घ যতীন্দ্রনাথ मुखोपाध्याय बाघा যতীন। नम्बर ङ नौकार हेडमाझी छिलेन नादेर आली। 3 नम्बर शून्यस्थान पूरण करो। নাই কি শরীরে তব রক্ত মাংস প্রাণ? চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয়? কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার ওই যে দিয়ে দাঁতে মিশি ঘুমিয়ে পড়ে খেলা ঘরের পুতুল যত। 4 নম্বরে কর্তা কর্ম ও ক্রিয়া চিহ্নিত করো। নাম্বার ক আমার বন্ধু আমাকে বই দিল। আমার বন্ধু আমাকে কর্তা বইটা কর্ম দিল ক্রিয়া। नम्बर ख अब्बास और बाबू फुटबल खेलतो। अब्बास और बाबू कर्ता फुटबल कर्म खेलतो क्रिया। 5 नम्बर नीचेर वाक्यगुली उद्देश्य और विधेय भाग करो। आमार बंधु रीना खूब भालो गान गाय। आमार बंधु रीना होच्छे उद्देश्य, खूब भालो गान गाय विधेय। नम्बर ख तिनी बांग्लादेशेर विख्यात कवि। तिनी उद्देश्य, बांग्लादेशेर विख्यात कवि विधेय। 6 नम्बरे एलोमेलो वर्णगुली साजिए शब्द तैरी करो। नम्बर क प्रतियोगिता। नम्बर ख अनेक दिन। नम्बर ग भेबा चेका। 7 नम्बरे अर्थ लेखो। नम्बर क पैस माने कौशल। नम्बर ख दामाल माने दुष्टु। नम्बर ग नयन माने चक्षु। 8 नम्बरे वाक्य रचना करो। प्रतिवेशी ओ उदार। प्रतिवेशी बांग्लादेश भारतेर प्रतिवेशी देश। उदार आमादेर जमीदार खूब उदार मनेर मानुष। 9 क नादेर दादा ओई द्वीपटिर नाम कि? उद्धृतिटी कोन रचनार अंश? उद्धृतिटी मायाद्वीप रचनार अंश। लेखकेर नाम कि? लेखकेर नाम सुनील गंगोपाध्याय। नादेर दादार चेहरार बर्णना दाओ। नादेर दादार चेहरा छिलो माथाय झाकड़ा झाकड़ा चुल, गाले काचा पाका दाड़ी। द्वीपटिर नाम कि? द्वीपटिर नाम मायाद्वीप। नम्बर ख कथाय ना बड़ो हये काजे बड़ो हबे कोन कवितार अंश? लाइनटी आदर्श छेले कवितार अंश। कवि के? कवि कुसुम कुमारी दास। कवि देशेर छेलेदेर किसे बड़ो होते बोलेननि? कवि देशेर छेलेदेर कथाय बड़ो होते बोलेननि। कवि देशेर छेलेदेर किसे बड़ो होते बोलेछेन? कवि देशेर छेलेदेर काजे बड़ो होते बोलेछेन। ऊपरेर लाइनटिर आगेर लाइनटी लेखो। ऊपरेर लाइनटिर आगेर लाइनटी हबे आमादेर देशे हबे सेई छेले कबे, तारपरे कथाय ना बड़ो हये काजे बड़ो हबे।
নাম্বার গ, মনে থাকে যেন একটুও লাফাবে না। কার লেখা কোন রচনার অংশ? সুকুমার রায়ের লেখা যতীনের জুতো গল্পের অংশ। কারা কাকে এই কথা বলেছিল? যতীনকে অচেনা দেশের দর্জিরা এ কথা বলেছিল। তারা এই কথা কেন বলেছিল? তারা এই কথা বলেছিল কারণ তার একজোড়া চটি কেবলমাত্র 1 মাস যায় এবং তার কোনো জিনিসের যত্ন নেই, তাই তারা এই কথা বলেছিল। নাম্বার ঘ, মায়াদ্বীপ গল্পে কথকের নাম কি? মায়াদ্বীপ গল্পের কথকের নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পিংলা নদীতে কি দেখা যেত? পিংলা নদীতে শুশুক দেখা যেত। মায়াদ্বীপে দেখা মেয়েটি সম্পর্কে ছোট কাকা কি বলেছিল? মায়াদ্বীপে দেখা মেয়েটির সম্পর্কে ছোট কাকা বলেছিল যে ওদিকে তাকাস না, ওরা মারমেড, ওরা মানুষের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। কে দরকারের সময় চশমা খুঁজে পান না? মা দরকারের সময় চশমা খুঁজে পান না। 10 নম্বরে নিজের জন্মদিনে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি লেখো। এই যে চিঠি, বন্ধুকে জন্মদিনে নিমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি। এখানে বন্ধু সম্ভাষণ, প্রিয়, অনু, যে কোনো একটা নাম দিতে হবে। আর এখানে নিজের ঠিকানা, তারপরে চিঠির ভিতরে নিজের মতো করে সাজিয়ে লিখতে হবে। তারপরে যে লিখছে তার নাম আর যার কাছে পাঠাচ্ছে ঠিকানা।